Prije 5 godina objavljen je poziv freelancerima od Poreske uprave koji je glasio: freelanceri iz Federacije Bosne i Hercegovine koji zarađuju u inozemstvu dužni su platiti porez čak i retroaktivno od 2015. godine. Poziv koji je pokrenuo jednu priču, jednu avanturu koja traje i dan danas i koja, vjerujem, nikad neće završiti. Do kojih razmjera i granica će se ova avantura proširiti kroz narednih 5 godina, a sve od poziva Poreske uprave freelancerima saznaćete u nastavku. Freelanceri su ljudi koji su samozaposleni, sami traže i dogovaraju poslove preko web stranica koje traže takve vrste ljudi i nude takve vrste usluga. Sami dogovaraju poslove, cijene, način naplate, rokove i sve ostalo što treba dogovoriti sa poslodavcem, radnik, poslodavac, kada se ugovara posao. Freelanceri gotovo svaki posao rade preko ugovora o djelu. Kao što firme obavljaju i naplaćuju poslove preko svojih vrsta ugovora, tako freelanceri obavljaju i naplaćuju poslove preko ugovora o djelu. Šta je to ugovor o djelu? Ugovor o djelu podrazumijeva da će kompanija koja angažuje freelancera platiti sve troškove i freelancera i dadžbina državi. Obje strane potpisuju ugovor, freelancer obavlja posao, kompanija isplaćuje i freelancera i sve dadžbine državi, sve gotovo, idemo dalje sa životima. Međutim, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, moramo uzeti u obzir da smo mi zemlja trećeg svijeta, koja je, realno govoreći, ekonomski, ali i na sve druge moguće načine kroz prethodne 3 decenije pokradena, osiromašena, oslabljena od strane raznih predatora koji žive svakodnevno među nama i imaju samo 2 cilja: zadržati što više para i resursa samo za sebe, postići i zadržati što veću kontrolu nad ljudima i postojećim resursima. To su jedina 2 cilja. Kod ljudi koji su vladali Bosnom i Hercegovinom pa su sad propali, kod njih u njihovoj ličnosti ne postoji pravda, poštenje, dobrota, liderstvo, patriotizam. Ništa od toga kod njih ne postoji. Kod njih ne postoji komunikacija sa građanima, sa onima radi kojih su tu, ne postoji kontakt. Ima samo anarhija, ima samo kartel, ima samo prikrivanje ubistava, ima samo naručivanje novih ubistava, ima zatvora za respiratore, nema diploma. U prijevodu imaju sve ono što ne bi trebali imati i nemaju ništa od onog što bi trebali imati. Naši freelanceri i influenceri nisu isto što engleski, njemački, škotski freelancer. Naši ljudi iz Bosne i Hercegovine i komšijskih zemalja u velikom broju postajali su freelanceri samo iz razloga što kod nas ne postoji posao koji je dovoljno dobro plaćen za normalan život jedne porodice. I čim ti ne možeš naći spaćan posao i platu, automatski nemaš volje da planiraš porodicu, život, ognjište, nemaš volje. Ne možeš se ženiti, ne možeš djecu imati, ne možeš biti sretan i zadovoljan, ali bitno da oni mogu. Bitno da oni sve to mogu. I naši ljudi pronalazili su spas na internet platformama, koje su u tom periodu uzimale zalet, hajmo reći, sa svojim ponudama zarade za kreatore, dizajnere, freelancere, vlogere. Čak i školski učitelji i profesori pribjegavali su online predavanjima kako bi dodatno zaradili. Jer kod nas su rijetka mjesta gdje su plate dovoljne za normalan život. Obično su to u većini kompanija cifre koje su dovoljne da eto ti tek postojiš. Eto knap da postojiš, ti i tvoja porodica. Eto tek da postojite, da možete obezbijediti sebi onu osnovnu za mjesec dana. Ne više od toga, tačno za mjesec dana onu osnovnu. Međutim, mi ne kupujemo onu osnovnu i zato su nam plate trajale do 20. u mjesecu. Tako da to ti eto omogućuje tek da postojiš, da možeš redovno dolaziti na posao, ali da ne možeš ništa dalje od toga, da ne možeš ništa napredovati. Da ne možeš, znači, ništa da postigneš, dok poslodavac ima sve. Znači, što više za njega, svega i što manje za tebe i da zavežeš labrnju i da se ne žališ ništa. I naravno potpuna kontrola tebe, jer sve što ti možeš je spavat i dolazit na posao. Ništa više ti od toga ne možeš. I možeš dostići koliko ti ta platica omogućuje. U prijevodu, ni dokle. Ovo sve nisu nikakve teorije zavjeri, ovo se sve dešava u realnom vremenu oko nas, svaki dan. I nije toliki problem kontrola građana. Naravno da ovlaštena lica trebaju vršiti kontrolu građana radi očuvanja reda i mira. Ali isto tako ta kontrola i nadzor ne treba da je u rukama kriminalaca, lopova, prevaranata, predatora ili na primjer seksualnih manijaka kao što je sudija Husein Šerbedžić koji radi u sudu u Gračanci, ali doći ćemo do toga. I ne treba čovjek da se iz dobronamjerne kontrole i nadzora građana
građana pretvori u alat za represiju, za iživljavanje u rukama onih koji uopšte ne bi ni trebali biti na pozicijama na kojima jesu. Poreska uprava je tada od freelancera zatražila takozvano retroaktivno plaćanje poreza. To znači da bi svi ljudi koji su u tom periodu obavljali bilo kakav posao preko interneta i naplaćivali ga preko online platnih sistema, kao što je na primjer PayPal, da bi svi ti ljudi trebali da za prethodnih 5 godina uplate u punom iznosu i odjedanput 14% od ukupne svoje zarade. Ovih 14% objašnjeni su na način da je 10% poreza za prihod, a 4% je porez za zdravstvo, kako stoji na web stranici ufubih.org. To znači da ako ste u periodu od 5 godina, na primjer od 2015. do 2020. zaradili, hajmo reći 100.000 maraka na internetu, to je značilo da vi trebate poreskoj upravi odjedanput i u punom iznosu uplatiti 14.000 maraka na račun. Ako ste zaradili 200.000, morate im uplatiti 28.000. Ako ste za 5 godina zaradili recimo 500.000 maraka, morate im u punom iznosu i odjedanput uplatiti 70.000 maraka poreza. Ovo su sve iznosi tih 14% od tih ukupnih navedenih cifara. Prvobitno je to bio pritisak da to mora odmah u komadu, što prije, sve, znači sakupi na kamaru, otiđi u banku, uplati, vrati se kući, šuti i gotovo sve. Kad su vidjeli da od tog nema ništa, onda su se kroz nekoliko mjeseci ko biva malo smekšali. Kao može to i na rate, možete se za rate dogovoriti u lokalnom vašem poreskom uredu i tako. To je priča koja je kasnije evoluirala. Jer oni su spremni na sve raspoloživo sa obje strane zakona, samo da istjeraju svoje kako hoće. I neki to tako i treba snažan i ozbiljan tim u takvoj ustanovi. Ali nikako ne smije da nedostaje faktor preispitivanja predmeta i stvari do najsitnijih detalja prije donošenja bilo kakvih ozbiljnih zaključaka ili recimo presuda. A njima je to itekako nedostajalo. Poreska uprava je tad objavila podatak da su 843 osobe iz Federacije BiH od 2015. do 2018. godine zaradili 37 miliona maraka. Da vam pojasnim na način malo bliži pravoj istini. 843 osobe iz Federacije Bosne i Hercegovine su u tom i tom periodu samo sjedile kod kuće za svojim kompjuterima kao što bi svejedno sjedili i da nisu radili. Samo to. Međutim, umjesto da sjede bez veze, oni su preko interneta u nekoj stranoj državi pronašli neki posao kod nekog stranca, obavili taj posao za njega i taj stranac im platio preko nekog online platnog sistema. I sad znači, nas 843 za 3 godine sami pronašli posao, odradili ga, naplatili ga i unijeli u državu tada 37 miliona maraka. 37 miliona maraka unešeno u državu tuđih para iz drugih država od strane ljudi koji su radi kriminala istih onih koji sad traže retroaktivno plaćanje poreza. Radi njih su naši freelanceri uopšte ikad i bili prisiljeni tražiti te poslove i raditi to. Većinom da bi uopšte imali od čega živjeti. Isti ti sad prisiljavaju sve freelancere u državi na momentalni bankrot i obustavu rada. Jer način na koji je to tad zatraženo od nas pokazuje samo da je neko imao interes da obustavi komplet freelance industriju u našoj državi. Tražiš od nekog da ti u komadu uplati 14% od svoje ukupne zarade prethodnih 5 godina. Skoro niko od freelancera nema na kamari 14% svoje zarade od prethodnih 5 godina. Možda od prethodnu godinu dana da ima, što je razumljivo. Ali prethodnih 5 to nema skoro niko. To znači da bi freelanceri trebali sakupiti sav svoj novac, možda i prodati opremu s kojom radi, možda i uzeti neku pozajmicu, podići kredit, kako bi mogli isplatiti natovareni dug preko noći, koji je pokrenuo neko ko je u svojoj glavi umislio da upravlja svijetom. O Bože, kako malo znaju. Podari im pameti. Uputi ih na pravi put. Ministarstvo kulture osiguralo je ukupno 6.715.000 kuna potpore samostalnim profesionalcima, umjetnicima koji rade honorarno kao freelanceri, a koji nisu bili obuhvaćeni prethodnim mjerama Ministarstva kulture. Priopćeno je u četvrtak te godine tada. I dok komšije Hrvati 2020. godine za svoje freelancere izdvajaju 1,5 miliona maraka i raspoređuju za njihove potrebe, naši državni službenici pokušavaju da sprovedu nasilnu otimačinu. U protivnom slijede kazne, prisilno oduzimanje imovine, zatvori, a u mom slučaju i razne etikete, blokade, podmetanja i tako dalje. Nakon što je izašla obavijest, odnosno poziv od Poreske uprave, ja sam prikupio sve papire, svu dokumentaciju koju sam posjedovao, a posjedovao sam sve jedan papir od bilo kojeg posla s bilo kim ikad. U toj evidenciji zapisan je bukvalno svaki fening ikad, znači strane koje surađuju, opis posla,
pošto je bilo, kako je isplaćeno, sve ikad. Tu evidenciju vodio sam pomalo iz vlastite želje da pratim vlastiti napredak i pratim zaradu periodično, ali više iz razloga da kada dođe dan sagledavanja neophodnih tehnikalija, da ja imam sve to spremno, sortirano kako treba da mogu pokazati. Uz svu tu dokumentaciju pravim kopiju i te evidencije i sve to zajedno nosim lično u Poreski ured Tuzla. Dakle, Poreska uprava i bilo ko drugi koji ima uvid u te dokumente ima zapravo uvid u svaki moj fening za taj period. Nisu postojale nikakve nepoznanice, nije postojalo ništa sakriveno, prešućeno i slično. Potpuno otvoreno i sa svom traženom dokumentacijom pojavio sam se u Poreskoj upravi, spreman za dijalog i dogovor i razgovor normalan, nadajući se da će do toga i doći. Međutim, u razgovoru sa dva lica kojima trenutno ne znam identitet, saznao sam da samo ja njima trebam u komadu i što prije, što hitnije uplatiti 42.000 maraka, malo jače od 42.000. Što prije, što hitnije. Ako sumnjaš da smo bile šta pogrešno sračunali, evo ovdje provjeri. Bila je rečenica jedne od tada dvije prisutne muške osobe upućena meni. Na što sam ja dao odgovor da ja uopšte ne sumnjam u njihovu matematiku, nego u moral i način na koji je donešena ta odluka koju mi oni upravo saopštavaju, na šta se oni osmjehuju. Što nema nikakvog smisla, ali dobro. I ja, shvatajući izgovoreno da trebam platiti tu cifru, i to je to, preskačem sve drugo bilo šta da se izgovori i pitam odmah, hoću li ja dobiti makar hvala za to što ti dam upravo 42.000 maraka. Kažu, nećeš. I tu je nekako već bio čvršći osjećaj da nešto definitivno nije u redu. Na sve upravo izrečeno ja im postavljam pitanje da li želite od ovog momenta da više ništa ne znate o zaradi ili ste spremni kao ljudi na bilo koju vrstu dogovora i razgovora, pa da ja nastavim biti dio te ideje plaćanja nekakvog poreza. Na to se oni ponovo osmjehuju na način kao da imaju potpunu kontrolu ili poznaju nekog koji ima potpunu kontrolu u smislu da će na kraju biti kako oni hoće bez obzira na bilo šta drugo. Potraživanje koje su oni pokrenuli je samo to. Potraživanje i tu se završava cijela priča. Da mi napravimo uplatu i to je to. Mi ne dobijamo ništa za uzvrat. Čak ni ono zdravstveno od 4% nećemo ga dobiti, a moramo ga uplatiti. Ko je tu konkretno lud? Pitam. Da znam kome da se obratim, znači da ne pričam ovako uprazno. Ko je tu luđak broj 1? Haj ti meni, brate, daj 14% od svoje zarade od prethodnih 5 godina. Sve što zaradio, ti meni daj 14%, a ja tebi neću ništa dati. Kako to zvuči ovako kad čuješ? Ja sam trenutno na birou za zapošljavanje i tu obitavam dugi niz godina. Nikad nisam dobio poziv za posao, ali nikad, čak niti jedan. To je isto jedan od razloga zašto su naši freelanceri uopšte postajali freelanceri. Nema se posla ovde, a i to što ima je samo za ivicu egzistencije. Međutim, Poreskoj upravi nije bio problem da nas predstavi kao bogataše, milionere, ljude koji su stekli aman ne znam ti kakvo bogatstvo i oštetili državu neplaćanjem poreza. Dok je prava realnost da smo mi samo preživjeli urušene olupine ekonomije koju ste nam vi, naši veliki lideri, kreirali i ostavljali prethodne 3 decenije. Ali čak i na sve to, na očigled svih nas, na očigled svjesnosti koju svi imamo šta ste uradili u prethodnim godinama, na očigled svega toga, mi smo opet bili spremni da razgovaramo sa vama, da plaćamo porez od jasno određenog datuma u budućnosti, a ne ove retroaktivne gluposti unazad 5 godina i te budalešćine. A 5 godina je unazad samo zato što mi to hoćemo. Ovo su njihove riječi. Mi možemo ići 20 godina unazad ako hoćemo, nego mi hoćemo 5, pa je zato 5. To je njihova volja i mi na to ne možemo ni na koji način utjecati. Dakle, oni u svojim rukama imaju alat za uništavanje bilo koga. Dovoljno je samo da natovare dovoljno velik dug i period koji neko ne može otplatiti i pokriju se plaštom zakona i legalnosti i legalno radi šta hoće. Evo, jel nije to normalno shvatanje? Reci mi ti koji gledaš, jel to normalno da se jednom čovjeku ili jednoj grupi ljudi daje u ruke nekontrolisan alat za uništavanje bilo koga i kad oni hoće i po njihovoj volji? Jel to normalno? Neko meni želi reći da mi freelanceri moramo finansirati takav sistem društva i takve vrijednosti. To je nekom normalno. Možda to jest normalno u Sjevernoj Koreji. To ja vjerujem da je kod Kim Jong-una potpuno normalno, ali to ovdje nije normalno. I neće biti finansirano od strane vrijednih freelancera koji bez bilo čije pomoći samo sa svojim znanjem vrijedno unose pare u državu od drugih država, od stranaca i ostaju te pare ovdje. Neće to od njih biti finansirano. Bez ikakve pomoći od države
Ti ljudi, freelanceri, sami unose milione čistog novca u ovu državu od stranaca. I sa takvim ljudima naši lideri ne žele čak ni da razgovaraju, iako mi nikad nismo pokazali nikakvu vrstu nasilja ni kriminalnih aktivnosti. Kod nas nije pronađena kriminalna prošlost, pranje novca, krađe, otimačine, korupcije, prevare. Naprotiv, imate kreativce, zabavljače, gejmere, dizajnere, predavače, instruktore. Imate kreativne ljude koji se bave najmodernijim pitanjima i stvarima, angažuju društvo i socijalna pitanja svakodnevno. Nisu vam na teretu, ne brinete o njihovom zdravlju, ne opterećuju vas niti finansijski, niti na bilo koji drugi način. I sa takvim ljudima vi ne želite niti razgovarati, a želite da pune vašu državnu kasu. Ovdje se ne radi o tome da neko ne razumije šta je porez i kako on funkcioniše. Vjerujte da smo mi shvatili daleko komplikovanije stvari, jer da nismo, ne bi od stranaca mogli unositi pare pa ostavljati ovdje, ako ćemo biti realni. Međutim, svaki biznis koji uplaćuje porez i puni državni budžet ima nešto za uzvrat. Ima nešto. Ima neke beneficije. Možda je to zdravstveno osiguranje. Možda je povrat poreza na godišnjem nivou. Možda je odbitak za rashode, na troškove. Naravno, kompanije i njihovi vlasnici nemaju samo jednu od ovih beneficija. Obično tu ide paket protuusluga, jer ti si biznis, kompanija. Radiš nešto i ima način kako funkcionišeš, šta možeš, šta moraš, šta trebaš. Problem se javlja u tome što uopšte nije uređen zakon o freelancerima, govorimo o tom periodu tad i još nekoliko godina unaprijed. Pa je to onda kao nešto uređeno, ali i dalje sa željom da djeluje retroaktivno. I kada mi freelanceri zatražimo bilo kakve benefite, država nas ne prepoznaje kao nekog ko ima pravo na te stvari, ali nas prepoznaje kao poreske obveznike i prepoznaje našu obavezu da platimo cifru koju oni zamisle i odrede bez ičije kontrole. Dakle, mi smo trebali državi dati 14% od svake marke, bez dodatnih kategorisanja, da li je nešto oporezivo, da li nije. I kad mi to uplatimo za sve ostalo što postoji u životu da se snađemo sami kako znamo i umijemo. Nikad ni u jednom momentu se nisu ustročavali od bilo čega kako bi sproveli svoju otimačinu i svoj interes bez obzira na posljedice i štetu. Bez trunke odgovornosti. Osobi koju ne poznaju, osobi čije namjere ne poznaju, mene. 2020. godine Agencija za bankarstvo Bosne i Hercegovine etiketira kao financijera terorizma. Blokiraju mi račun u Raiffeisen banci, optužene za utaju poreza i etiketiraju kao tog financijera terorizma. Kako novac koji je zarađen utvrđenim terorističkim aktivnostima može biti oporeziv? Utvrđenim, jer tvrdiš, istražio si nekog i utvrdio i zato optužuješ i etiketiraš. Znaš 100%, ta i ta osoba financira terorizam. Kako mu je tačno novac oporeziv? Zar ne bi trebalo biti hapšenje, suđenje, dugoročna kazna zatvora utvrđenom financijeru terorizma? Ništa to znači, samo plati državi njezin dio što se bavio terorizmom i sve je okej. Koji li to pametnjaković smisle? A što je najgore, prije ove finalne blokade računa u banci, još jedanput su mi isti taj račun blokirali. Ali tad sam dobio poziv od banke da hitno dođem, moramo razgovarati. I ja dođem, oni nazovu Agenciju za bankarstvo i kaže im bankar, sve je u redu, znamo čime se ovak bavi. Ovaj sa druge strane ga pita, kako to ti možeš garantovati? Ovaj mu odgovara, mogu zato što znam. Ja im govorim, ljudi, pare su od YouTubea, sa Paypala, sve je u redu. Ne, to nije bilo dovoljno, jer oni tamo vide za svaku transakciju samo povlačenje sa Paypala. Bez obzira da li to bile poslovne, humanitarne, poklon pare, bilo kakve pare, oni sve to vide samo kao povlačenje s Paypala. I to je dovoljno da se blokira račun i špuca etiketa najgore vrste. Bez imalo razmišljanja da to nekom prekida posao, prehranu, egzistenciju, karijeru. To ništa nije bitno, bitno je samo da ti šutiš i uplatiš. A da stvar bude još gora, Ministarstvo financija Trezora Bosne i Hercegovine na svojoj web stranici ima spisak sporazuma sa državama o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Dakle, ne možeš ti na jedne pare naplatiti porez više od jednom. Znači, zaradio si pare, uplaćam porez za njih jednom, ne može sutra opet da iste te pare dem ponovo daj porez neđe drugu. I ja znajući 100% da YouTube plaća Americi porez za svoje kreatore, dakle od akumulirane zarade prvo poplaća poreze za sve kreatore, pa tek onda isplati te kreatore. Tu sine nema karafeka i nečistoća i duplih knjiga ko u Bosni. Kod njih je sve to jasno kao dan.
I pazi ti te pasošćine i pogane. Tužilac Ćazim Serhatlić kaže da ja državi Bosni i Hercegovini isto moram platiti onaj porez na iste te pare s kojim je već YouTube platio u Americi porez. Iste pare. I ja mu kažem da je već uplaćen porez za te pare, da moja partnerska firma ima dokumentaciju koja to može dokazati da je plaćen porez. I on me pita mogu ja donijeti tu dokumentaciju. Dođem ja kući, pošaljem mail i zatražim finansijske dokumente koji dokazuju da je plaćen porez u Americi. Kaže meni partnerska kompanija, samo finansijska, zvanična finansijska institucija tvoje države može od nas zatražiti te dokumente i dobit će ih odmah. Znači, mi te dokumente ne možemo tebi uručiti kao fizičkom licu. Mora Ćaze poslat mail mojoj partnerskoj firmi, predstaviti se kao tužilac i predmet na kojem trenutno radi i dobit će odmah finansijske dokumente koji dokazuju da je moj porez plaćen. Znate šta kaže Ćaze kad je saznao da treba ovo tražiti i te dokumente da će to saznati? Znate šta kaže? Nećemo mi to zatražiti. I onako hinski se osmjehuje. I tako ja fasova 42.000 maraka poreza na YouTube pare na koje je već uplaćen porez. I tužilac Ćazim Serhatlić nije htio tražiti te dokumente samo kako bi imao osnovu po kojoj da me ganja i zatvori u zatvor. Jer sam mu darnuo u propalog hrđavca sa Poljina, inače najvećeg izdajnika bošnjačkog naroda koji se ikad igdje rodio i takav će hvala Bogu ostati zapamćen zauvijek. Puno sam Haman darnuo u njega i onu njegovu doktoricu bez diplome, pa se Haman malo naljutil. Dobio sam da platim porez na YouTube pare, jer ni na jedne druge pare nije imao nikakvog načina da išta naplati. Zato što je sve drugo bilo preko ugovora o djelu Ljubavi moja. Sve ove kompanije koje ovdje vidite sponzorisane su na mom kanalu preko ugovora o djelu. Što znači da je na svaki taj obavljeni posao plaćen porez državi ljubičice moja malena. Što će dalje reći da ako sam ja, kada sam sam sa svojim mislima, dok sam dogovarao poslove sa drugim ljudima, tražio od njih da radimo preko ugovora o djelu, kako bi porezi bili svi plaćeni, to će dalje reći da ja, kada sam nasamo sa svojim odlukama u svojoj glavi, ne pokušavam utajiti porez ljubičice, tratinčice moja malena. Ne pokušavam, nego nasamo kada sam sam sa svojim odlukama, tražim od ljudi ugovor o djelu, kako bi se porez platio, a ne utajio. A zašto je Ćaze uopšte mogao spucat porez na YouTube pare? Pa zato što prvo nije tražio od moje partnerske firme dokumente koji dokazuju da je porez plaćen, prvo to, a drugo zato što Bosna i Hercegovina nema nikakav ugovor sa Amerikom, pa da ti na primjer plaćaš samo razliku poreza, da tamo platiš određen procenat, u svojoj državi ostatak i onda da to bude kompletan plaćan porez. A zašto nema? Zato što nijedan naš diplomata nije sjeo u avion, otišao u Ameriku, našao relevantne ljude i napravio taj sporazum pa da se plaća dio tamo, dio vamo. Nego bi mi trebali plaćati punu cifru i u Americi i ovdje samo zato što neko nije radio svoj posao. Sve normalne države imaju te sporazume i niko nema vake cirkuse ko mi. Nakon blokade bankovnog računa uslijedila je blokada mog imena na Western Unionu i MoneyGramu od strane OFAC-a. Isti oni što političarima sankcije uvode, mene su na Westernu i MoneyGramu blokirali i to sa oznakom FAC10. Ugrožavanje državne sigurnosti. Babo Samire sin ti je nasro, ne mere ga Haag oprat. Znači Carla Del Ponte sine meni ne mere pomoć. Da mi nađe još jednog youtubera sa istim optužbama. Tako nekako počelo je ganjanje miševa i mačaka. Ko će kad, koga, gdje, zaobić, navuć, prevarit. A džukele su vjerovatno posmatrale iz kancelarija ovo ganjanje miševa i mačaka. Tu nekako ja glupan, pa sad glupana. Ukucam na Google advokat Gračanica i kliknem na prvi link koji je izbacio Google. A taj link zvao se Emir Mehurić. Inače, rezultat loše SEO optimizacije advokata u Bosni i Hercegovini. Zamisli ti koji sam ja baksuz da uzmem najnesposobnijeg advokata u državi koji jednu riječ nije znao progovoriti u moju odbranu na sudu. Ali jednu riječ. Ali je jako dobro znao mene nasavjetovat da ja priznam da sam utajio porez, jer ako ne priznam idem odmah u zatvor, a ako priznam idem na uslovnu kaznu. Uslovnu koju će oni kasnije svejedno poništiti, onda ja opet svejedno odo u zatvor. Ovom advokatu sam kroz period od mjesec, 2, 3 izdavao po 700 maraka za 4 papira, sve na ruke. Što je ukupno 2800 maraka. To je sve bilo na ruke, što znači da ni on nije platio porez za te pare za koje me branio zbog utaje porez. I još je na kraju bio jedan papir od 350
50 maraka i to je jedino bilo na banku. A na kraju ukupna cifra je veća od 3000 maraka koje sam potrošio na ništa. 5 papira ukupno koji su pisani uzalud i nisu postigli ništa. Emire Mehuriću, da ti otkrijem jednu tajnu. Ja sam znao tačno šta radite i šta se dešava. I namjerno sam ti davao pare i slušao manipulacije koje si iznosio samo da bi ovo sve danas mogu ispričati. Jer šta da ispričam ako vas ne pustim da sprovedete to što ste naumili? Zato što se ishod situacije znao već unaprijed i samo se čekalo da prođu formalne procedure i da se meni učera. Ali ste radi vašeg ega mislili cijelo vrijeme da vi kontrolišete situaciju. Bože, koliko je samo tuge u tim ljudima. Znajući da je sve naštimano i da ništa moje neće biti priznato, ipak odlučujem da isfinansiram cijeli proces i ispratim cijelu situaciju kako treba, kako oni traže. Papir za papirom, situacija za situacijom, kako država kaže da treba bez izbjegavanja bilo čega. Zašto se odlučujem na to? Pa baš zato da bi dokazao i sebi i svima da ništa moje neće biti priznato. I da se ne radi o regulaciji poreza za freelancere, već se radi isključivo o propalom hrđavcu sa Poljina koji se više ovdje nikad ništa pitat neće. Ovdje se u priču uključuje jedan onako viđeniji član bosansko-hercegovačkog pravosuđa, seksualni manijak sudija Husein Šerbedžić. Zašto viđeniji? 12. marta 2009. godine portal Teslić danas objavio je jedan članak o sudiji Huseinu Šerbedžiću koji radi u sudu u Gračanici. Kaže članak: sudija tražio od koleginice da mu bude treća žena. Bivša predsjednica suda za prekršaje u Tesliću Veselinka Popović optužila je predsjednika osnovnog suda gdje je radila i kao dodatni sudija Huseina Šerbedžića za mobbing, neprofesionalno, nehumano i nasilničko ponašanje i upozorila da je zbog takvog odnosa predsjednika suda obolela. Šerbedžić je odbacio optužbu, naravno. Ali je lekar Milan Miličević potvrdio da su osim Popovićeve još 3 žene koje rade ili su radile u ovom sudu dolazile i žalile se na probleme u kontaktu sa Šerbedžićem. Ja sam svojim očima svjedočio anarhijskom, divljačkom ponašanju seksualnog manijaka Huseina Šerbedžića. Dok traju ta suđenja, ja sam osjetio to nasilni, taj nagon za maltretiranjem ljudi sam vidio ja. To u njemu što postoji, ja sam to vidio. Samo što su prije Huseina mene maltretirali 100 puta gori od Huseina, pa Husein na sve to ispada samo smiješan. Izbit ćemo mi te pare tebi iz džepa. Izbit ćemo mi to tebi iz džepa. Eto je svio da nećete. Nećete. Nego ćemo mi tebi izbit to rumeno, divljačko, seljačko ponašanje i te nekontrolisane seksualne nagone. Kaže dalje: jednom prilikom me je pozvao u svoju kancelariju i počeo pričati o tome kako muslimani mogu imati 4 žene, a kasnije je tražio i da mu iznajmim jednu sobu u svojoj kući. Govorio je da bi mu bila ja treća žena, da njegova žena ne bi imala ništa protiv jer je to dozvoljeno po njihovom zakonu. Huseine piši! Rekao je kako zna da je moj muž u Italiji i nudeći me čokoladom i sokom tražio da mu dam jednu sobu u mojoj kući. Rekla sam da nemam slobodnu sobu, da sa mnom žive deca. Znala sam da će mi nakon toga nešto nažao uraditi, jer se radi o sujetnoj osobi koja, ako je neko odbije, odmah sprema osvetu. Huseine piši! Dakle, osvetnik. Znači, moram te čekati. Voliš se svet? Ona je upozorila da se Šerbedžić na najgrublji način mešao u njen rad i pokušavao da utiče na presude, navodeći krivični predmet u kojem su bili optuženi bivši direktori Borija. U tom periodu je svakodnevno dolazio u moju kancelariju i vršio pritisak kako bi donijela osuđujuću presudu. Kada sam donijela oslobađajuću presudu, Šerbedžić se žalio okružnom tužilaštvu u Doboju. Nakon te presude, koja se očigledno nije dopala predsjedniku, počeli su sve žešći i češći napadi na mene, tvrdi Popovićeva. Ističe da je Šerbedžić rekao kako je niko u Tesliću ne voli jer nije fleksibilna u izricanju kazni, poručujući joj kako treba da bude blaža i da narodu ne treba uzimati pare iz džepa. Kad god bi me pozvao, čini mi se da mi je srce u grlo dolazilo. Jaka sam žena, ali priznajem da sam ga se plašila, jer je svaki kontakt sa Šerbedžićem bio novi stres za mene. Jednom prilikom sam čula kako je navodno u čajnoj kujni rekao da je on aga u sudu. I da ga svi moramo slušati. Eto ja, Huso, ne moram, svidio. Imam osjećaj da u sudu i dalje važe feudalni odnosi. Feudalni odnosi kod anarhiste. Seksualni nasilnik, poznatiji kao keks za gondžija, da bude aga u sudu. Keks za
Zagondžija da bude aga u sudu. Pa to sine nema ni ucrtano. Sjećam se da sam jednom zbog promaje u kancelariji promijenila raspored stolova. Šerbedžić je ubrzo došao u kancelariju i rekao da bez njegovog odobrenja više ne smijem razmještati stolove, priča Popovićeva. Da nam, Huseine, prstom pokaži šta se sve tačno ne smije pomakijeti, da idemo to pomakijeti odmah sad. S druge strane, Šerbedžić tvrdi kako nije tačno da je od Popovićeve tražio da mu bude treća žena, dodajući kako njih dvoje nikad na taj način nisu razgovarali. Normalno, ništa. Sve ono što se desi, to sve nije. Nismo razgovarali na taj način jer to sudija nikad nije dozvoljavala. Nije bilo prostora za bilo kakve šale. S njom se ne šali jer je ona takav profil. Aha, nije ona dozvoljavala. Pa to možeš znati jedino ako si probao. Nema ona šta ne dozvoljavati ako ti nisi pokušao ništa. Moraš malo početi paziti šta pričaš jer ponekad se čuje i ono što ne izgovara, ali dobro, šta ti, tebi je kasno da ti paziš na bilo šta. U ovom sudu vladaju red i rad, a Popovićevoj je 28. februara istekao mandat jer je bila imenovana za dodatnog sudiju, objašnjava Šerbedžić. On je demantovao tvrdnje da se mešao u rad sudije Veselinke Popović, ali priznaje da je bio iznenađen oslobađajućom presudom u predmetu u kojem su optužena 4 direktora Borja. Stavlja se mrlja na ogroman rezultat koji je postignut. Osnovni sud u Tesliću je jedan od najbolje organizovanih sudova u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, naglašava Šerbedžić. Ja sam razgovarao sa gospođom Veselinkom Popović, nije htjela da radimo video intervju, nije htjela da se snima, ali je potvrdila da sve ovo što ste upravo čuli je gorka istina i da se sve ovako dešavalo. I uvažena gospođa Veselinka Popović stoji iza svojih riječi i spremna je da ovo bilo gdje potvrdi. I žao joj je što se nismo ranije pojavili. Huseine biže zbog stresa na psihijatriju. Zdravlje mi je narušeno zbog svakodnevnih stresova na poslu i klasičnog mobinga, a protiv Šerbedžića sam posle niza psihičkih trauma podnijela i krivičnu prijavu zbog zlostavljanja, ali je okružno tužilaštvo u Bijeljini odlučilo da se ne sprovodi istraga jer, kako su naveli, nema dokaza da je počinjeno djelo. Ja, na primjer, kamere da nisam na kući imao, isto još nekakvih dokaza ne bi bilo da je nešto počinjeno. Razbolela sam se i otišla na bolovanje, a on je i dalje telefonom zvao i tražio da dođem kod njega u sud. Eto, a ja zovem sud u Gračanici, čovjek neće se javi na telefon. Kad god sam zvao, šćeo mu keksa ponuditi. Trijesla sam se kada on nazove. Ne do Bog nikome da to doživi. Na kraju sam završila u klinici za psihijatriju u Banja Luci, gdje je ustanovljeno da se radi o depresivnom poremećaju kao reakciji na stres, kaže Veselinka Popović. Miličević i još 3 žene su se žalile. Porodični lekar Veselinke Popović, dr. Milan Miličević iz Teslićkog doma zdravlja potvrdio je da mu je u toku radnog vremena 2 ili 3 puta Popovićeva dolazila u visoko stresnom stanju nakon sukoba sa predsjednikom suda. Sad zamisli, Huseine, kad njoj sprovedeš ovo, a ja ti se samo nasmijem, zamisli kroz šta sam ja prošao. Ovo sve je 100% tačno. Ja ti tvrdim da je 100% tačno. Jer način na koji se ponaša sudija Husein Šerbedžić može i hoće u čovjeku izazvati stres i strah. Naravno, kod onih koji ga se plaše. Bila je uplakana i uplašena i mi smo joj dali prvu medicinsku pomoć. Još 3 žene koje rade ili su radile u osnovnom sudu, koje su kod mene registrovane, dolazile su i žalile su se na probleme u kontaktu sa predsjednikom suda i tvrdile da ih je on verbalno maltretirao. Te žene su pričale istu priču. Kada je u pitanju gospođa Popović, stvari su eskalirale i ona je odlučila da progovori, a ostale žene su se vjerovatno plaše. Mali je ovo grad, kaže Miličević. I ovdje na kraju piše da je ovo originalno objavio srbijanski Blic, odnosno da je tekst preuzet sa Blica. Hajmo malo pročitat dijelove moje presude da vidimo kako to radi keks Zagondžija Husein Šerbedžić. Amir Hadžić, sin tog i tog, taj, tako i tako, bla bla bla, kriv je što je. U vremenskom periodu od 1.1.2019. godine do tad i tad, kao porezki obveznik u smislu člana tog i tog, taj, tako i tako, ovako i nako, svjestan da za sebe izbjegava plaćanje davanja propisanih poreznim zakonodavstvom u federaciji i svjestan, iako nisam svjestan bilo čega od ovog što ali ja sam svjestan bio. Izbjegavam to i to, oporezujem, a što je i htio? On kaže da ja ovo klipove sam snimao i htio izbjeti, to sam ja htio, to je bio moj plan, to ja nisam nesvjesno, nego sam to sve htio. Postupao suprotno odredbama člana 35, 36 i 38, ja sam znao koji su to članovi pa sam svjesno postupao namjerno protiv tih članova jer sam znao to i htio. Zakonom o porezu na dohodak FBI kojim je određeno propisano da rezidentu koji dohodak ostvari u inostranstvu, odnosno na drugoj teritoriji Bosne i Hercegovine, porez na dohodak utvrdit će se na osnovu odredbi tog zakona uz priznavanje plaćenog poreza po odbitku i akontacija poreza na dohodak. Uz priznavanje plaćenog poreza. I ja kad ponudi dokumente koji priznaju da je plaćen,
not gonna happen. Pazi ovaj dio. Ne dajući podatke o svom stečenom oporezivom prihodu. Pazi, dijela iz presude. Da vi meni recite, dragi gledalci, da li ove tabele, da li izgledaju kao nedavanje podataka o zaradi? Ovdje možete vidjeti dokaz da sam advokatu dostavio na mail sve evidencije o svojoj zaradi, sortirane po godinama, sa svim detaljima koje oni mogu provjeriti. Plus, pored ovoga, dostavio sam im svaki ugovor o djelu o svakom sponzorstvu. I kako je to, Huseine Šerbedžiću, onda nedostavljanje tražene dokumentacije? Znači, lažete. Sve što stignete, vi lažete. A pazi sad ovo. Izriče uvjetnu osudu kojom mu utvrđuju kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci i istovremeno određuje da utvrđena kazna neće biti izvršena ako optuženi u roku od 2 godine po pravosnažnosti presude ne izvrši novo krivično djelo. Izriče mi kaznu zatvora 10 mjeseci, šalje me na uvjetnu i određuje da se ta kazna zatvora neće sprovesti ako optuženi u naredne 2 godine ne izvrši novo krivično djelo. Krivično djelo novo, krivično djelo, ne ako ne snimi klip novi, nego ako krivično djelo novo ne izvrši u naredne 2 godine. I ja nisam izvršio krivično djelo, nikakvo ni nikakvo djelo drugo, i on je svejedno poništio sam sebe i htio me poslati u zatvor. Zato sam ti zapalio kovertu, jer je neispravna i nije trebala biti poslata i ne važi ti to što si ti sjeo i izdiktirao nekom da otipka, to ti ja kajem da ti ne važi i zato sam ti to zapalio. Ali ja sam zapalio samo komad papira, nisam slao ljude na kuće drugim ljudima da zapale nekog na spavanju, kao što ste to vi radili. Samo da napomenem da sam u periodu od 2 godine imao 11.000 maraka saobraćajnih kazni i sve sam ih platio. Zato što sam kriv. Ono što sam kriv ja ću platit i odležat i otkihat, a ono što nisam, jebi ga nisam. I uporno ti govorim da ovo potraživanje neće biti plaćeno nikad i moramo svako čerat dokle god hoćeš. Prije sudije Šerbedžića ja sam se u sudnicama sreo sa 7-8 raznih sudija, što nekad sam se pojavljivao kao svjedok, nekad zbog ovih saobraćajnih prekršaja i tako dalje. Nijedan taj sudija, ali nikad, nije imao ni najmanju sitnicu u svom ponašanju radi koje bi ja i na trenutak pomislio na bilo šta drugo osim na predmet za koji mi se sudi. Naprimjer, sudija Tomislav iz Doboja. Čovjek helać hoće biti da te se obrati što prijatnije, što uljudnije, da izgleda što kulturnije, ne bi se ti osjećao što bolje. Ne dopušta ni na jedan moment da ti pomisliš da ti sudi možda neko druge nacionalnosti. Ne, tog nema. Pa onda ostale sudije u Gračanici, Tuzli, Doboju. Ti osjetiš da imaš rašta nekom nešto pričat, jer taj neko te sluša šta ti pričaš i na osnovu tog dalje donosi razumne odluke. Da bismo shvatili kako izgleda suđenje na ročištu Huseina Šerbedžića, najbolje da se vratimo na moju Facebook objavu koju sam napisao nakon što sam se vratio sa zadnjeg ročišta sa njim. Kaže objava: upravo sam se vratio sa ročišta iz suda u Gračanci gdje je ulogu glavnog cirkusanta vodio sudija Husein Šerbedžić, sluga kriminalne hobotnice koja nas je dovela do stanja u kojem se nalazimo. A koji je već ranije optuživan za seksualno uznemiravanje kolegica i mobbing na poslu. Prvo me pokupila sudska policija u onaj zadnji dio kedija, ko kakvog čuku. Valjda da se ne mogu obadati za. Ja se tek probudio. Niko da ponudi kafom, cigarom, sramota da nemate kafe aparata u sudu. Zatim je počelo suđenje na kojem je saopšteno da dolazi do opoziva uvjetne kazne i sad valja ići u zatvor. Naknadno će mi javiti presudu zatvora, međutim zatvor ne briše novčanu kaznu. Tako da valjda kad izađem iz zatvora opet idem u zatvor. I sve tako onaj infinity loop. Ja kako sam skontao, ako zatvor ne briše novčanu kaznu, to znači da doživotno idem u zatvor. Valjda. Zamislite sudiju Huseina Šerbedžića koji na ročištu u sudu koristi fraze izbićemo mi to tebi iz džepa, ja takve volim i slično. Nisam upućen, jel to kodeks ponašanja u sudnici? Osjećam se ugroženo na više načina. Ne znam kakve se sudije misli vrte po glavi. Još jedna upečatljiva rečenica je da najviše on voli ovakve kao ja, kojima ništa u državi ne valja, a pokradoše je. Tu ga ja upitam jesam li ja to nazvao lopovom, kaže jes. Kad izađem iz zatvora vraćam se 100% na YouTube i to ti je evo ovo sad i
Prvi video je o sudiji Huseinu Šerbedžiću i to ti je ovaj video trenutno što gledaš. I njegovoj karijeri. Nasmiješi se sudija, postaješ nam popularan pod stare dane. Dragi sudija, ja volio naći sad sve ovo naroda, kogod ima o tebi šta nepošteno da si nekad nešto uradio, slobodno svi da dođu u meni sa tim papirima, s dokumenta, ja ću sve jednu priču, sve jednu tvoju pasošćinu objavljivati. Pa možeš me tužiti ili nešto tako. A bukvalno me znači pokupili ko čuku i stavili u one rešetke iza ukediju, valjda da me bake ponizi ili šta već. Sine, ja spavao po potoku i jeo jabuke po 15 dana, znači mene ne možeš poniziti. Ja ne živim elitni život pa da me ponizi pozadina kedija. Šta smo puta građu prevozili u kediju, pozdrav za sve kolege. Davno ste vi nas isponižavali sa svojim potezima i što je dosta je. Da su o Huseinu imali razne hvalospjeve pokazuje i članak od prije 8 godina na Focus.ba koji kaže da je sudija kažnjen zbog neprimjerenog e-maila. Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća VSTV okrivila je Huseina Šerbedžića, sudiju Općinskog suda u Gračanici, zbog neprimjerenog e-maila koji je poslao kolegama, a što šteti ugledu sudijske funkcije, javlja BIRN. U odluci disciplinske komisije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća VSTV se navodi da je Šerbedžić poslao svim sudijama i tužiocima e-mail u kojem je iznio neutemeljene tvrdnje o procesu imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija, kao i predrasude prema predsjedniku Vrhovnog suda Federacije B, Miloradu Novkoviću, zbog njegovog nacionalnog porijekla. Šerbedžić je, kako stoji u odluci disciplinske komisije, u e-mailu napisao da određeni članovi VSTV-a lobiraju i mute, a drugi gledaju i ćute. Dodao je da članovi VSTV-a mogu pričati o nekome šta hoće, naručiti bilo kakve prljaštine, a da kandidat ne može saznati jer je sve tajna, upoređujući proces imenovanja u pravosuđu sa pijacom. Znači on poznaje isto tako neke lopovluke unutar države i šuti o tome. Eto o kakvom keks za gondži je riječ. Tako u raznoraznim dostupnim dokumentima na internetu možete pronaći kako sud jednoglasno recimo proglašava prijavu neprihvatljivu. 2022. godine isto neko je ocjenjivao rad opštinskih sudija i ocjenio rad sudije Huseina Šerbedžića, keks za gondžije, kao lošim. Te se on žalio Evropskom sudu za ljudska prava kako nije lijepo ocijenjen i kaže iz tih i tih razloga ti ljudi se sastali i sud jednoglasno proglašava prijavu neprihvatljivo. Ima liđe da te gotive, paša moje. Otkako si mi presudio, nema čovjeka da sam ga sreo da te pofalio. Ima samo dosta onih koji pričaju kako se ih zajebo i iživljavao se na njima. Samo njih ima puno. Pa čak i u zatvoru, ovo ti moram reći jer znam da ćeš gledati 100%. Zatvorenici te pozdravljaju, a neko iz administracije kaže meni da završim ovaj video kako ja mislim da treba i da se vratim na one svoje klipove sa ženom. Zamisli na moment, tvoje kolege te ne podnose i izguruju, a nikad nećeš znat ko. To je zaista tužno tako guzicom pozatvarat sva vrata u životu. A što je još tužnije imat tako odgovornu funkciju i prodavat priču pravne države i vladavine prava, neovisnog pravosuđa, a u pozadini živit život anarhiste i umišljat kako si ti neka sila i moć i kako će to proći. S takvim korijenima zla možeš samo imat nezadovoljstvo, raseljavanje, pad nataliteta i kud to vodi, reci mi ti. I pored takvih živućih grešaka kao što je sudija Husein Šerbedžić, vi očekujete od normalnih ljudi da učestvuju u bilo kakvim procesima. Jedan od sličnih je i tužilac tužilaštva Tuzlanskog kantona, Čazim Serhatlić, koji je vodio predmet moje utaje poreza. Šta ima, Čaze, kako si mi, jesmi dobar? Fino te vam opisuju na Tuzla Live portalu. Čazim Serhatlić, pritisak na medije zloupotrebom funkcije moći. Ma nije zar da to radi, dragi ljudi. Morali se kako strajkovat ovaj kanal ili video ukinit. U nedostatku bilo kakvog argumentarija za loše rezultate svog rada krenuo je brutalan napad na potpisnike ovih redova, portal Tuzla Live i osnivača. Već smo u kratkom vremenu dobili po 3 tužbe živopisnog Serhatlića posredstvom njegovog odvjetnika, a samozvanog borca za pravdu i slobodu govora, advokata Mirnesa Ajanovića. Inače, jednog od kandidata za gradonačelnika Tuzle na skorijim vanrednim izborima, to je članak od prije. Serhatlić i pored materijalnih činjenica koje sam iznio pred građane poreske obveznike od kojih prima plaću prima, nastavlja sa tužbama, pokušava na taj način u suradnji sa zastupnikom izvršiti pritisak na medije i slobodu javnog govora.
čak i u slučajevima koje vodi pred sudovima, što je pokušaj pritiska i zaplašivanja novinara, pa i gašenja medija koji vrši svoju društvenu funkciju, informira javnost. On nikog ne može zaplašiti, naravno. Pa naravno da ne može. Nesposobni ljudi ne mogu nikog zaplašiti, oni su samo smiješni i to je sve. Naime, Serhatlić je izgubio spor u politički i reketaški motiviranoj optužnici protiv Envera Bijedića, nekadašnjeg direktora javne uprave Direkcije za izgradnju Tuzle, a u vezi sa SPO 15. maj i opštinski i kantonalni sud donijeli su oslobađajuću presudu Enveru Bijediću, jer u Serhatlićevoj tužbi nisu našli ni jedno krivično djelo. Zbog toga je kantonalno pravobranilaštvo Tuzle dužno primijeniti član 27 Zakona o tužilaštvu TK. U stavu 2 tog člana se kaže kanton može zahtijevati glavni tužilac, zamjenici glavnog tužioca ili tužioci izvrše nadoknadu plaćenog iznosa za štetu samo ukoliko je šteta prouzrokovana namjerno iz krajnje nepažnje. Znači ovo je jedna onako žešća anarhijska kriminalna hobotnica koja za vlastite ciljeve zloupotrebljava položaje u državnim institucijama. Tvoj otac i moj otac su ranjavani po nogama i rukama prije 30 godina da bi te institucije radile kako treba. One ne funkcionišu kako treba, one su zatrovane. Tebi to ako je normalno, meni nije. Tebi ako je svejedno što tužilac Ćazim Serhatlić ima u svojim rukama alat da te označi kao teroristu samo zato što znaš raditi u Photoshopu, tebi to, sine, ako je normalno, onda ti malo nisi normalan. Jer lanac ovih događaja odlučuje sudbinu tebe i tvoje djece narednih 50 godina. Kakvo će im sudstvo biti? Kakvo će im zdravstvo biti? I ovim likovima, ja da sjedim i smišljam načine kako da zaradim pare i onda njima da nadodam na platu, njima? Opet ponavljam, to morate u svojoj kući prosipati, te značke i te sile. A kad uđeš na posao u državnu instituciju, ti si na poslu kod nas, građana, nama u službi, ne naš šef. To ste svi zajebali, nisi dobro shvatili svoje pozicije. Ne možeš ti meni biti šef, a da ja punim tvoj frižider. Samo, to je neko debelo zajebo da će to tako ići. A znaš ko se to zajebu? Ona džukela iz kancelarije što posmatra mačke i miševe kako se ganjaju. Eto on se zajebu. To ne može. A znate zašto ne može? Moram se prvo osvrnuti na to jer vaš anarhijski mozak vjerovatno i ovo vidi kao neko prosipanje sile, jer vi ste samo na to navikli tako živjeti i funkcionisati kroz silu. Nije nikakvo prosipanje sile, nego to ne može zato što poslovi freelancera nisu satkani od lopovluka i ko je s kim dobar i ko će koga gdje pogurat. Taman i da hoćemo, ne možemo se spojiti u te vaše presile jer ne možeš spojiti dva nekompatibilna dijela. Poslovi freelancera i anarhijske aktivnosti, to dvoje ne možeš spojiti i da funkcioniše normalno, jer ovi poslovi ovise od mozga, a ne koga znaš i s kim si ti dobar. Možeš znat koga hoćeš, ništa ti to ovdje ne mere pomoći. Jer da bi radio bilo koji od ovih poslova moraš stvarno znat to čime se baviš. Ne može ni na koji drugi način. I onda kako da se mi uklopimo s vama koji se tapšete po ramenima i stvari vam tako funkcionišu? Kako mi da se uklopimo s vama, a da to nije pod nekom prisilom? Pogotovo da pregovaramo sa ljudima koji hljagaju imena neosnovano, napadaju kuće po noći, blokiraju dotoke hljeba porodicama, blokiranjima računa u bankama i s vama da pregovaramo. Sa tim nasilničkim metodama mi da pregovaramo, pogotovo još kad znamo da ste sve to radili samo da bi nas mogli prikazati kao takvi. Ne bi li mi odgovorili istim metodama, pa da možete reći, eto vidite kakvi su oni. Da bismo riješili ovaj problem i sve ove cirkuse koje imamo, izuzetno je neophodno da neki ljudi shvate svoju poziciju i svoj posao, ali iz početka i ovaj put kako treba, da se ne zeznu. Da su ga odmah shvatili kako treba, ne bi mi uopšte ni imali ovaj cirkus. Kada čovjek dođe u kafić da popije sok, konobar njemu nije šef, nije mu šef, nego osoba koja će ga uslužiti. Tome služi kafić. E sad, vi niste ni u kafiću, niti nam uslužujete sokove, nego se nalazite na najodgovornijim pozicijama sa kojima uslužujete naše građane sa boljim načinima za život. Odnosno, trebali bi. I sad zamislite kad konobar ozbiljnije shvata svoj posao nego vi. Čak i konobar kaže: dobar dan, kako ste, izvolite, može, ne može, imamo, nemamo. Konobar shvata, koji samo treba piće da donese na sto. Toliko je jednostavno. On shvata odgovornost svog posla.
a ne shvataju ljudi koji upravljaju drugim ljudima sa životima. Ti svjetovi što po televizijama pričate da nas u njih vodite, te Evropske unije i ta čuda. Ti svjetovi su baš sastavljeni od poslova kojima se bavimo mi. I nema nanogica, prisila, zatvora i tih čuda. Bar u onom čistom dijelu nema. I ako ja odaberem da ne pljačkam, ne otimam, ne kradem, ne varam, ne odem odavde, unosim pare izvana, ostavljam ovdje i ti prođeš kroz svaki fening i vidiš da je sve čisto, zašto onda ti odlučiš da blokiraš sve jedna vrata koja su pod tvojom kontrolom, a nađu se ispred mene? Zašto ti odlučuješ da radiš to, ako ja odlučim da ne radim ovo sve drugo? I hoćeš nekako da ostane slika, nazor, da su to normalne aktivnosti, kad neko ne plaća porez, da su to normalne aktivnosti, da sam neki divljak koji ne konta šta je porez i tako. Da mi nađi još jednog freelancera i youtubera kojem je zbog neplaćanja poreza neko rekao da je terorista i izdajnik. Na svakog kojeg mi nađeš, ja ću tebi naći 10 ljudi koji su isto tako bili teroristi i izdajnici, čim su bilo šta rekli protiv propalog Bakira Izetbegovića. I ako ti ne vidiš šta je iza svega toga, onda ti ja dalje ne mogu pomoći, a volio bi.